আকাশের কেরামতিতে কুপকাত পাক। ভারতে তৈরি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আকাশ। পাক ড্রোন হামলা ব্যর্থ করে আকাশ। আকাশের কেরামতিতে কুপকাত পাক। ভারতে তৈরি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এই আকাশ। পাক ড্रोन हमलाয় ব্যর্থ করে আকাশ। मैं ये बताना चाहूँगा, ठीक मेरे पीछे जो आप एक रडार देख पा रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है और ये अर्ली वार्निंग रडार आज के समय का आधुनिक रडार है। इस रडार में लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये काबिलियत रखता है लॉन्ग रेंज से अपने दुश्मन के टारगेट्स को सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इसके लॉन्ग रेंज की काबिलियत होने के कारण ही दुश्मन के जितने भी टारगेट से, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो यूएवीज हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उसको इसने बखूबी सर्च और डिटेक्ट किया। इस टारगेट के डाटा को इसने फायर कंट्रोल रडार को पास किया और फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम ने उस पर्टिकुलर टारगेट पर जाकर एक इफेक्टिव फायर खोला और जिससे वो हवा में ही बर्बाद हो गए। जो ड्रोन है पाकिस्तान का, वो जमीन पे नहीं पहुंच पाया। जी। सब सिविलियंस एकदम सेफ रहे। ये हमारे आपके पीछे जो रडार्स लगे हैं, इनका ही एक फल है, जो कि हमने उन रडार्स के द्वारा उनके टारगेट्स को डिटेक्ट किया और अपने वेपन सिस्टम के द्वारा उन्हें हवा में उनके अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उन्हें नेस्ते नाबूद किया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक बेहतर सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन का परिचय दिया है और इसी कोऑर्डिनेशन में आकाशतीर जैसे सिस्टम्स ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। इस समय मेरी मौजूदगी एक ऐसी अनआइडेंटिफाइड जगह पर है जहां पर मैं आपको आकाशतीर की वही कंट्रोल यूनिट दिखा रहा हूं जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। दरअसल ये एक यूनिट है जिसके माध्यम से किसी भी तरह के थ्रेट को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और एंगेज करने का काम किया जाता है। इस सिस्टम के माध्यम से इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, खासतौर पर आर्मी एयर डिफेंस यूनिट के जो जवान हैं, वो किस तरह से जो तमाम डेटा उनके पास आ रहा है उस पर काम कर रहे हैं। और ऐसे ही 6 नोड वेस्टर्न बॉर्डर पर लगाए गए थे जिनकी मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से तमाम तरीके के जो एरियल थ्रेट पाकिस्तान की ओर से आए उन्हें नाकाम किया गया। हमें जानकारी है कि किस तरह से न सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइल और एयरक्राफ्ट के माध्यम से भी पाकिस्तान ने भारत की अलग अलग जगहों पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करने की प्लानिंग करी थी, लेकिन ये प्लानिंग सफल नहीं हो पाई और इसमें आकाशतीर जैसे सिस्टम्स ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। ভারতীয় সেনার বিক্রমে নাস্তানাবুদ পাকিস্তান। পাক হামলায় কড়া জবাব শুরু করেছিল পাকিস্তান, শেষ করেছে ভারত। আখনুরের সেনা ঘাঁটিতে সেই বিক্রমের মহড়া। ভারতীয় সেনার বিক্রমে নাস্তানাবুদ পাকিস্তান। পাক হামলার কড়া জবাব শুরু করেছিল পাকিস্তান আর শেষ করেছে ভারত। আখনুরের সেনা ঘাঁটিতে সেই বিক্রমের মহড়া। देखिए, मैं शुरुआत में यही बोलूंगा कि गोलियां उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। द ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट अ रिएक्शन, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। ऑपरेशन सिंदूर ने ना सिर्फ उनकी पोस्टें तोड़ी बल्कि उनका हौसला भी। 6-7 की दरमियानी रात किस तरीके से एक्शन मोड में भारतीय सेना के जवान आए थे, ये न्यूज 18 इंडिया की तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन मोड में जब भारतीय सेना के जवान आए थे तो पाकिस्तान पर किस तरीके से दागे थे गोले, उनकी गोली और यहां से गोलों से दिया जा रहा था जवाब। आपको बता दें कि जब भी पाकिस्तान ने भारत पर किसी भी तरह का प्रहार किया है तो इसी तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया है। भारतीय सेना के एक जवान को लग रहा है 9 अड्डे ध्वस्त हुए, कुछ नहीं हुआ। बहुत अड्डे ध्वस्त करने, उनका कारखाना ध्वस्त करना भी बाकी है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। कहां से दिया, कैसे दिया, वहां पर मौजूद हैं
इन तोप के गोलों से दिया। किस तरीके से यहाँ पर आपने देखा विजुअल्स में कि पहले कमांड दी गई, पहले कमांड व्हीकल से कमांड मिली और यहाँ पर से जवानों ने यहाँ पर गोले दागे गए। एक एक गोली का जवाब जो है वो गोलों से दिया गया। हर एक नागरिक जो है वो यही कहता था कि पाकिस्तान जब जब गोलियां दागेगा उनको जवाब जो है वो गोलों से दिए जाएंगे। और 6-7 की दरमियानी रात थी जब आप यहाँ से गोले दाग रहे थे, वहां से भी कोई एक्शन मोड हुआ, उसको किस तरीके से जवाब आपने दिया? जी, वहाँ से एक्शन हुआ था, उन्होंने भी हमारे ऊपर गोले दागे थे, हमने उसको बचते हुए सेफ्टी से हम यहाँ से फायर पार दिया। उनका जो हमारे जो टारगेट था उसको हमने ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव फायर देके उसको निस्ताबूद किया था। जैसे जैसे हमको मिला हमने उसी वहाँ पे फायर किया। अमित शाह ने कहा था कि बड़ा हमला हुआ है और इस हमले को बहुत ही बड़े तरीके से इसका जवाब भी दिया जाएगा, जो कि दिया भी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 9 अड्डे ध्वस्त हुए हैं, बाकी बाकी हैं। সিগন্যাল সমস্যায় রেল যাত্রীদের দুর্ভোগ। হাওড়া সাঁতরাগাছি যেতে লাগছে কমপক্ষে 1.5 ঘন্টা, আর একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের সময় পরিবর্তনও করা হয়েছে। রবিবার সাঁতরাগাছিতে ইন্টারলকিং এর কাজ শেষ, আর ইন্টারলকিং এর কাজ শেষ হতেই শুরু দুর্ভোগ। যাত্রী ভোগান্তির কথা জেনেও চুপ দক্ষিণ পূর্ব রেল যাত্রী, এবং যাত্রী ভোগান্তি জেনেও স্টেশনে নেই কোনো ঘোষণাও। দক্ষিণ পূর্ব রেলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন যাত্রীদের। দর্শন করতে গেছিলেন তো? হ্যাঁ, কেমন হয়েছে দর্শন? ভালো, কিন্তু এই আসার সময় খুব কষ্ট। এই জীবনে প্রথম পেলাম এরকম কষ্ট। এর আগেও তো গেছেন? হ্যাঁ, অনেকবার, এতবার পুরী গেছি কিন্তু কষ্ট পাইনি। এবারে যা কষ্ট পেলাম, বসে থাকতে হচ্ছে, শুয়ে থাকতে হচ্ছে, সেটা আলাদা, কিন্তু এইভাবে খাবার নেই, কিছু নেই, লোককে কোনো খাবার দাবার, সব মুড়ি, ঝালমুড়ি খেয়ে এত ঘন্টা রাখা যায়? আমি একটা সুগারের পেশেন্ট। রেলের লোকও আসেনি? না। গাড়ি ধরছি কালকে সকাল 8টায়, 8:15, আজকে নামানোর কথা 10:45, সেই নামলাম এখন 5টা বাজে নামলাম। 7 ঘন্টারও বেশি। এবার 7 ঘন্টা, এই বাচ্চা নিয়ে, রুগী নিয়ে, খাওয়া দাওয়া নেই, রেলের তরফে কোনো অ্যানাউন্স নাই, কোনো কিছু নেই, ক্যান্টিনে কোনো খাবার নাই, কিচ্ছু নাই, 1 বোতল জল নাই, কিছুই পেলাম না। খুব কষ্টে আসলাম। যতটা আমরা ওখানে দুর্ভোগ মনে করে নিই, মানে চিকিৎসা করতে গিয়ে ভেলোরে, তার থেকে আমাদের ট্রেনে এটা সব থেকে বেশি মানে দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হলো। আমাদের অ্যাকচুয়াল আমরা মালদা যাবো, আমাদের মালদা বাড়ি, তো আমাদের সকাল 10টায় ঢুকে যাওয়ার কথা। সেই হিসাবে আমরা কী করলাম, 3টে নাগাদ তিস্তা তোরসার টিকিট করলাম, টিকিট বুক করা ছিল আমাদের, 3খানা টিকিট বুক করা ছিল, তো সেটাও অ্যাকচুয়াল আমাদের যেতে পারলাম না। হাসপাতাল থেকে ছুটির পর নির্দিষ্ট দোকান থেকে ওষুধ কিনতে হবে, তবেই মিলবে বিনামূল্যে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স। জলপাইগুড়ি মেডিকেলের রীতিমতো দাদাগিরি। অ্যাম্বুলেন্স চালকদের দৌড়াতে সমস্যায় পড়ছেন সদ্য মা এবং তাদের পরিজনরা। অন্তঃসত্ত্বা এবং সদ্য মায়েদের জন্য বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স। রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতালে মেলে বিনামূল্যের এই পরিষেবা, কিন্তু জলপাইগুড়ি মেডিকেলে উল্টো ছবি। হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার সময় প্রেসক্রিপশন লিখে দেওয়া হয়, যাতে বিনামূল্যের ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনতে পারেন রোগীর আত্মীয়রা। অভিযোগ, এই সময় বিনামূল্যের অ্যাম্বুলেন্স চালকদের দাদাগিরি শুরু। তাদের সাফ কথা, আগে বাইরের দোকান থেকে ওষুধ কিনতে হবে, তবেই মিলবে বিনামূল্যের অ্যাম্বুলেন্স। এতে চরম সমস্যায় রোগীর পরিজনরা। অ্যাকচুয়ালি এখানে মেডিসিন নিয়ে একটা বিশাল বড় র্যাকেট চলছে। মানে মেডিসিন, যে সমস্ত পেশেন্ট পার্টি মেডিসিন, ফ্রি মেডিসিন নিচ্ছে, সেই সমস্ত পেশেন্ট পার্টি শুধু এগুলো গাড়ি পাচ্ছে। মেডিসিন একটা কমিশন থাকে, ওষুধটা আউটডোর থেকে দিচ্ছে, সেই ওষুধটা যদি ওয়ার্ড থেকে পেশেন্ট পার্টিরা সাপ্লাই পায়, তাহলে এই ঘুঘুর বাসাটা বন্ধ। যখন ছুটি হলো তোকে আমি ফোন করলাম ওকে, তখন বললো এই পাশে কাগজ নিয়ে, পোলিও কাগজ নিয়ে, পোলিও রেফার মানে ছুটির কাগজ নিয়ে আমি ওই পাশে গেলাম। তারপরে ও ওষুধ কিনতে নিয়ে গেল। কোথায় নিয়ে গেল? ওই দোকানে, রাস্তার পাশে। মানে কিসের জন্য নিয়ে গেল? এগুলো ওষুধ কিনতে লাগবে নাকি এখান থেকে বলছে। এখন কি করতে চাচ্ছে? এটা এখন রিটার্ন করতে চাচ্ছি, যেহেতু পাওয়া যাবে এখন বললো। আগেও জলপাইগুড়ি মেডিকেলে বিনামূল্যের অ্যাম্বুলেন্স চালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। তখন নাকি সদ্য মায়েদের বাড়ি পৌঁছে দিতে 500 থেকে 600 টাকা বকশিশ দাবি করতেন চালকরা। এ নিয়ে হাসপাতালে অভিযোগও জমা পড়ে। তারপর থেকে বকশিশ চাওয়া বন্ধ, এবার একেবারে দাদাগিরি।
পেশেন্টটা নামলো তো গাড়ি দেওয়ার জন্য আমি যখন এই পেশেন্টটাকে ধরলাম তো বলছে না আমার 102 নাম্বার যোগাযোগ আছে। তারপরে দেখলাম এই ওষুধের টোপলা নিয়ে আসলো। আমি বললাম গাড়ি আসলো না, তুমি ওষুধের টোপলা কোথার থেকে নিয়ে আসলে? এই যে ওষুধের দোকানগুলোর সাথে এটা নিয়ে কি দালাল চক্র চালাচ্ছে এই নিশ্চয়ই 102 ড্রাইভাররা? এটা অবশ্যই থাকতে পারে, তা না হলে ওদের এত ইন্টারেস্ট থাকবে কেন? যে ওষুধটা আমি আউটডোর থেকে পেশেন্ট পার্টিকে নিয়ে দিচ্ছি ওরা কি দোকান থেকে কেনায় দিচ্ছে? না, এই চক্রকে তো মানতেই হবে, এটা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। আমি তো জানতাম না এই বিষয়টা, আপনাদের কাছ থেকেই জানতে পারছি। এবং মেডিকেল কলেজ চত্বর থেকে মানুষ একটা পরিষেবা নিতে এসে যদি এইভাবে এদের চক্করে পড়ে যদি প্রতারিত হয়, এটার জন্য আমি একটা এনকোয়ারি করি ওখানে কারা এই কাজটা করছে, তাদেরকে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সেটা যেমন বলছি। জলপাইগুড়ি থেকে শান্তনু কর, নিউজ 18 বাংলা।